Allí expresó sus sentimientos por mí. ¿Qué? Eres un presumido. Where do Leia's true feelings lie? With arrogant Han Solo or darling Luke? Let's find out as we watch cinema's most memorable love triangle unfold as you learn some great conversational Spanish. Que la fuerza os acompañe. Amo Luke, me alegra verlo en pleno funcionamiento otra vez. Gracias, Citripio. Arturito también expresa su alivio. ¿Cómo te sientes, muchacho? A mí no me pareces tan mal. Creo que hasta podrías enfrentarte a un Gandalf. Gracias a ti. Ya son 2 las que me debes. Bueno, su veneración se las arregló para retenerme aquí un poco más. Es algo en lo que no intervine. El general Riken cree que es arriesgado que una nave salga del sistema hasta activar el campo de energía. Es una buena excusa. Creo que no soportas la idea de que alguien tan apuesto se aleje. ¿De dónde sacas tus alucinaciones, cerebro frito? Sigue burlándote, bola peluda. Pero tú no nos viste solos en el pasillo sur. Allí expresó sus sentimientos por mí. ¿Qué? Amo Luke, me alegra verlo en pleno funcionamiento otra vez. Amo Luke, me alegra verlo en pleno funcionamiento otra vez. Amo Luke, me alegra verlo en pleno funcionamiento otra vez. Amo Luke, me alegra verlo en pleno funcionamiento otra vez. Funcionamiento otra vez. Amo here means master or owner. When used as a noun, the word amo is a term of respect which is often used by servants or employees to address their employer or superior. Since C-3PO is Luke's droid, it makes sense for him to call Luke by such a title. Another example of the term amo being used to express respect and show inferiority in rank might be Amo, su comida está lista, which means, Master, your food is ready. Nowadays, the most common use of the word amo is when referring to a pet owner. The word amo can also be a form of the verb amar, which means to love, but it's clear that in this sentence, it's being used as a noun as a way to address Luke with respect. Gracias, Citripio. Arturito también expresa su alivio. ¿Cómo te sientes, muchacho? C-3PO is the Spanish version of C-3PO's name. Instead of saying C-3PO, the Latin American dub decided to simply pronounce the name how it sounded in English, and they ended up with C-3PO. In the Latin American dub, some of the droids' names were translated to better fit the phonetics of the language. So, as we'll see in a moment, R2-D2 becomes Arturito instead of R2-D2. Gracias, Citripio. Arturito también expresa su alivio. 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 Su alivio. Alivio means relief. It's used to express a feeling of reassurance and relaxation following worry or tension. It can be used for figurative relief, like, for example, you might say, sentí un gran alivio cuando terminé el examen, which means, I felt a great relief when I finished the exam. And it can also be used when referring to physical relief, or the disappearance of pain. For instance, este medicamento proporciona alivio del dolor, which translates to, this medicine provides pain relief. Que alivio, or what a relief, is a fixed phrase which is very commonly used as an interjection by Spanish speakers after a problem is finally solved. For example, no he perdido las llaves. Que alivio. Arturito también expresa su alivio. ¿Cómo te sientes, muchacho? A mí no me pareces tan mal. ¿Cómo te sientes, muchacho? A mí no me pareces tan mal. ¿Cómo te sientes, muchacho? A mí no me pareces tan mal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, muchacho? Muchacho. A mí no me pareces.
A mí no me pareces tan mal, tan mal. No me pareces tan mal translates to you don't look too bad to me. Pareces comes from the verb parecer, which means to seem or to look, and tan means so. In another context, this phrase might be used to express a change of opinion about someone or something, or as a way of saying that something or someone is better than what was initially thought. For example, you might hear someone say, al principio no me gustaba, pero ahora no me parece tan mal, which means at first I didn't like it, but now it doesn't seem so bad to me. ¿Cómo te sientes, muchacho? A mí no me pareces tan mal. Creo que hasta podrías enfrentarte a un Gandalf. Creo que hasta podrías enfrentarte a un Gendai. Creo que hasta podrías enfrentarte a un Gendai. Creo que, hasta podrías enfrentarte a un Gendai. Hasta means even or up to in English. It's used to express the extent or degree of something. In the sentence, creo que hasta podrías enfrentarte a un Gendaya, hasta is used to emphasize Han Solo's belief in Luke's ability to face a Gendaya, even though it's an incredibly challenging task. Here's another example of how the word hasta is used. Hasta mi hermano menor puede hacerlo, which means even my younger brother can do it. Creo que hasta podrías enfrentarte a un Gandalf. Gracias a ti. Gracias a translates to thanks to in English. It's used to express gratitude or to acknowledge someone's contribution to a particular outcome. For example, you might say, gracias a ti logré pasar el examen, which means thanks to you I managed to pass the exam. Luke is being totally earnest in thanking Han. However, the expression gracias a is also quite commonly used sarcastically to place the blame on someone. For example, gracias a este bocazas no nos han dejado entrar. Gracias a ti. Ya son dos las que me debes. Ya son dos las que me debes. Ya son dos las que me debes. Ya, son dos las que me debes. The verb deber can mean many different things depending on the context and how you use it. So let's look at some more examples in order to understand this word a bit better. No le debes nada a este mundo. If we click on debes on these interactive subtitles, we'll see that in this context, the debes means owe, whether it's a favor, money, or an item, as in me debes una. It's being used in the exact same way that Han Solo used it. In this other video, however, El hombre es malo, de verdad, en serio, malo. Creo que debes apartarte de ese hombre. if we click on debes, we can see that in this other context, it means should or ought to, because the verb deber also works as a way to suggest something or telling someone what they should do. The best way to learn the many meanings a word can have is by hearing it used as much as possible. So let's watch another example. ¿Qué? Probablemente debes regresar y ver si él ha vuelto. Te reto. If you're wondering what this handy dandy tool is, it's FluentU, an app for learning Spanish with authentic videos including movie scenes, clips from TV shows, TED Talks, and music videos. FluentU has thousands of videos, all of which have subtitles written by language experts, so you always see the correct definitions for words and expressions in that specific context. Plus, video examples, FluentU also creates personalized quizzes and speaking questions to make sure you remember everything you learn. Try it now for free. Just sign up for a 2-week free trial using the link in the description below. Plus, FluentU is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. Ya son dos las que me debes. Bueno, su veneración se las arregló para retenerme aquí un poco más. Bueno, su veneración se las arregló para retenerme aquí un poco más. Bueno, su veneración se las arregló
para retenerme aquí un poco más. Bueno, su veneración. Bueno, su veneración. ¿Se las arregló? ¿Se las arregló? Para retenerme. Para retenerme. Aquí un poco más. Aquí un poco más. Su veneración is a formal way to address someone with great respect, similar to her worship in English. It's not really a very common phrase in everyday conversation, but you might hear it used in formal settings or in historical or legal contexts. In this scene, however, Han is being completely sarcastic by using the title Su veneración in order to annoy Leia, or it might be flirting. It's hard to tell. Bueno, su veneración se las arregló para retenerme aquí un poco más. Es algo en lo que no intervine. 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 No intervine. Es algo en lo que translates to it's something in which or it's something in what. It's used to refer to a specific situation or context. Es algo en literally means it's something in, and lo que literally means what, as in es lo que tengo que hacer. It's what I have to do. But depending on the context it is in, it can also be translated as which. For example, es algo en lo que no intervine means it's something in which I did not intervene. Yet another example could be es algo en lo que estoy trabajando, which means it's something I'm working on. Es algo en lo que no intervine. El general Riekan cree que es arriesgado que una nave salga del sistema hasta activar el campo de energía. El general Riekan cree que es arriesgado que una nave salga del sistema hasta activar el campo de energía. El general Riekan cree que es arriesgado que una nave salga del sistema hasta activar el campo de energía. El general Riekan cree que es arriesgado. El general Riekan cree que es arriesgado que una nave salga del sistema hasta que una nave salga del sistema hasta activar el campo de energía. Activar el campo de energía. Arriesgado means risky or dangerous. It's derived from the verb arriesgar, which means to risk. In Spanish, it's common to use arriesgado to describe a situation or action that involves a high level of risk or danger. For example, es arriesgado conducir sin cinturón de seguridad, which means it's risky to drive without a seatbelt. In the context of the line, el general Riekan cree que es arriesgado que una nave salga del sistema hasta activar el campo de energía. It means General Riekan thinks it's risky for a ship to leave the system until the energy field is activated. El general Riekan cree que es arriesgado que una nave salga del sistema hasta activar el campo de energía. Es una buena excusa. Creo que no soportas la idea de que alguien tan apuesto se aleje. Es una buena excusa. Creo que no soportas la idea de que alguien tan apuesto se aleje. Es una buena excusa. Creo que no soportas la idea de que alguien tan apuesto se aleje. Es una buena excusa. Es una buena excusa. Creo que no soportas la idea de que alguien tan apuesto se aleje. Tan apuesto se aleje. La idea de que translates to the idea that. It's used to introduce a concept or thought. De que by itself means literally of what or of that.
but the full phrase can be translated simply into that. For example, la idea de que él se vaya means the idea that he is leaving. In the sentence, creo que no soportas la idea de que alguien tan apuesto se aleje, it translates to, I think you can't stand the idea that someone so handsome is leaving. Another example could be, me encanta la idea de que tengas nuestro PDF gratis. Have you checked out our free PDF? It gives you easy access to all the vocabulary that we have learned today, so you can study it whenever. Get it by clicking on the link in the description below. Es una buena excusa. Creo que no soportas la idea de que alguien tan apuesto se aleje. ¿De dónde sacas tus alucinaciones, cerebro frito? 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 Cerebro frito. ¿De dónde sacas translates to where do you get in English? It's a phrase often used to ask about the origin or the source of something. In a conversational context such as this one, it can be used to ask about where someone got a certain item or idea. For example, ¿de dónde sacaste esa camiseta? Would mean, where did you get that shirt? However, in the given line, ¿de dónde sacas tus alucinaciones? It's used in a more figurative sense to question the source of someone's delusions or hallucinations. So, remember, ¿de dónde sacas can be used both literally and figuratively. ¿De dónde sacas tus alucinaciones, cerebro frito? Sigue burlándote, bola peluda. Sigue burlándote, bola peluda. Sigue burlándote, bola peluda. Sigue burlándote. Sigue burlándote. Bola peluda. Bola peluda. Sigue burlándote translates to keep mocking me or continue making fun of me. It's a phrase you might hear when someone is teasing or making fun of another person, and the speaker is either encouraging the behavior or most probably saying it sarcastically, like Han Solo is. In Spanish, the verb burlarse means to mock or to make fun of, and sigue is a command form of the verb seguir, which means to continue or to keep doing something. Here's another way you might use this expression. Sigue burlándote, pero no será gracioso cuando te pase a ti, which means keep laughing, but it won't be funny when it happens to you. Sigue burlándote, bola peluda. Pero tú no nos viste solos en el pasillo sur. Allí expresó sus sentimientos por mí. ¿Qué? Pero tú no nos vistes solos en el pasillo sur. Allí expresó sus sentimientos por mí. ¿Qué? Pero tú no nos vistes solos en el pasillo sur. Allí expresó sus sentimientos por mí. ¿Qué? Pero tú no nos vistes solos en el pasillo sur. Pero tú no nos vistes solos en el pasillo sur. Allí expresó sus sentimientos por mí. Allí expresó sus sentimientos por mí. ¿Qué? ¿Qué? Por mí translates to for me in English. It's used to indicate that something is done on behalf of oneself or for one's benefit. In the context of the sentence, allí expresó sus sentimientos por mí, it means there she expressed her feelings for me. Another example could be, él hizo todo eso por mí, which means he did all that for me. Suscríbete al canal, hazlo por mí. Click subscribe so you'll never miss any of our upcoming videos, like Learn Spanish with Movies, Indiana Jones's complicated dating life interferes with the mission. Pero tú no nos viste solos en el pasillo sur. Allí expresó sus sentimientos por mí. ¿Qué? Eres un presumido, ignorante, vil, andrajoso, vanidoso.
Eres un presumido, ignorante, vil, andrajoso, vanidoso. Eres un presumido, ignorante, vil, andrajoso, vanidoso. Eres un presumido. Eres un presumido, ignorante, vil, andrajoso, vanidoso, andrajoso, vanidoso. Andrajoso means ragged or tattered. It's often used to describe someone's appearance, particularly their clothing, when it's worn out or in poor condition. Or, like in this case, it can be used to show your distaste for someone's just whole personality. This word is not commonly used in everyday conversation and is more likely to be found in literature or dramatic dialogue. A more common way of pointing out someone looks untidy is te ves desaliñado. Eres un presumido, ignorante, vil, andrajoso, vanidoso. ¿Quién es un vil andrajoso? 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 Andrajoso. ¿Quién es un translates to who is a in English. In this case, it's being used to ask for clarification about a previous statement, but it's also a common way to ask about someone's identity or role. For example, you might hear someone ask their dog, ¿Quién es un buen chico? Which means, who's a good boy? In the given line, ¿Quién es un vil andrajoso? Translates to who is vile and ragged. This is definitely not everyday vocab, but things seem to be a little bit different in a galaxy far, far away. ¿Quién es un vil andrajoso? Debí tocarle un punto débil para enfurecerla así, ¿cierto? Debí tocarle un punto débil para enfurecerla así, ¿cierto? Debí tocarle un punto débil para enfurecerla así, ¿cierto? Debí tocarle un punto débil para enfurecerla así, ¿cierto? ¿Cierto? Tocarle un punto débil literally translates to touch a weak point. It's a phrase used to describe the action of triggering someone's vulnerability or sensitivity, often resulting in a strong emotional response. In English, we might say hit a nerve or touch a sore spot. It's not a phrase you'd use in everyday casual conversation, but more in a dramatic or intense situation. For example, you might say, no quería tocarle un punto débil, pero necesitaba que entendiera, which means I didn't want to hit a nerve, but I needed her to understand. Debí tocarle un punto débil para enfurecerla así, ¿cierto? Creo que aún no sabes todo sobre las mujeres. Creo que aún no sabes todo sobre las mujeres. Creo que aún no sabes todo sobre las mujeres. Creo que aún no sabes todo sobre las mujeres. Aún no translates to not yet. It's used when something hasn't happened up to the present time, but it's expected to happen in the future. For example, you might hear someone say, aún no he terminado mi tarea, which means I haven't finished my homework yet. In the given line, creo que aún no sabes todo sobre las mujeres.
It translates to, I think you don't know everything about women yet. Creo que aún no sabes todo sobre las mujeres. Cuídate. Cuídate means take care of yourself. It's a common phrase used when saying goodbye to someone, similar to be safe or stay safe in English. It's a reflexive verb, which means the action is done to oneself. So, cuídate is literally telling someone to take care of themselves. For example, you might say, nos vemos mañana, cuídate, which means see you tomorrow, take care. Cuídate. Con su permiso. Con su permiso translates to with your permission or excuse me. It's a polite phrase used in Spanish-speaking cultures when you want to pass by someone, interrupt a conversation, or leave a gathering. It's a formal way to show respect for others' personal space and time. For example, if you're at a business meeting and you need to leave early, you might say, con su permiso, tengo que irme ahora, which means, excuse me, I have to leave now. Amo Luke, me alegra verlo en pleno funcionamiento otra vez. Gracias, Citripio. Arturito también expresa su alivio. ¿Cómo te sientes, muchacho? A mí no me pareces tan mal. Creo que hasta podrías enfrentarte a un Gandalf. Gracias a ti. Ya son 2 las que me debes. Bueno, su veneración se las arregló para retenerme aquí un poco más. Es algo en lo que no intervine. El general Raikan cree que es arriesgado que una nave salga del sistema hasta activar el campo de energía. Es una buena excusa. Creo que no soportas la idea de que alguien tan apuesto se aleje. ¿De dónde sacas tus alucinaciones, cerebro frito? Sigue burlándote, bola peluda. Pero tú no nos viste solos en el pasillo sur. Allí expresó sus sentimientos por mí. ¿Qué? Eres un presumido, ignorante, vil, andrajoso, vanidoso. ¿Quién es un vil andrajoso? Debí tocarle un punto débil para enfurecerla así, ¿cierto? Creo que aún no sabes todo sobre las mujeres. Cuídate. Con su permiso. Next up, Bender tries to save his friends from a robot uprising. So go watch that Futurama video to enjoy more sci-fi as you learn great conversational Spanish.